Manoj Bolani. All 6 is understandable, but 7 is too much. Maybe more runs here. And this is exactly what has happened in the previous game as well. Red side throws and overthrow. Hold. The team of the Transport Panchayat Raj, Trade Commerce, Shri Mohammed Gulinu, for Morgan Municipal Council, Girish Borkar. Raj, Trade and Commerce, and Chairperson, Girish Borkar, Amateur Prager. 1, 2, 3. Put your hands together for the beautiful trophies. Look at that. So beautiful trophies, absolutely eye-catching. सर सगळ्यांक थँक्यू वेरी मच म्हणटा हो आयज टोर्नामेंट घडोवन हाडलो आमच्या वास्को म्युनिसिपालिटी सगळ्या गोंयच्या म्युनिसिपालिटी हाडून आमी एका जाग्याचेर खेळयले आनी हो आमचो फर्स्ट टायम एक हें आसलेलो आनी तो खंय तरी सक्सेस जालो आनी ही जी आतां आमी सक्सेस म्हणटा म्युनिसिपालिटीन आतां ही 3 वर्सां जाली तितून सगळ्यान चड मोठो हात म्हणजे आमचो पालकमंत्री सर मोविन सराचो डेव्हलपमेंट आसूं नाजाल्यार खंयचेय फंड आमचे हाडपाचे उरले जाल्यार पेन्शनां जी कोणाची 15 वर्सां उरलेली ती सगळी नाल्यार HPCLचे आमचे फंड जे सगळे 3 वर्सांनी जी आमी कामां केल्या ती 25 वर्सांनी खंय तरी म्युनिसिपालिटीन जावंक ना आनी हे खरेंच दामोदराचो देव दामोदराचो आमकां आशिर्वाद आनी अशेंच सर तुमी आमच्या फाटीर रावा आयज सर सगळें आपल्याचें काम सोडून आयज तांकां आपयलो 9:30 पूण खंय तरी पावसा खातीर डिले जालो तरी पासून सराक आमी मागीर मातशें रावन म्हटलें तुमी या आनी सरान एकाच उतरान म्हटलें आपूण येता म्हणून तेंची मिटींग आसा तरी पासून तो आमच्या रावलो सर तुमचे हांव धन्यवाद म्हणटा तुमी आमच्या फाटीर अशेंच रावत जाल्यार आमची म्युनिसिपालिटी आनीक उदरगत करतली आनी ही आयज जे आमी घडयला हे पयले फावटी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपालिटी अशेंच तुमचो आशिर्वाद जाल्यार आमी एवरी इयर आमी हो टोर्नामेंट घडोवन हाडटले इतलें सांगता 30 points. Inside each should be one. So that you will not be looking for 2 for sure because you want to gain the strike. Well, boy, this is not its width was involved. Timing sublime. Take that, another one, the deep square leg region. The ball will sail and the fielders becomes a spectator. Coming down the track, just wanted to slice it. The ball has gone past very quickly. Nanu Kamat's good comeback. He's a professional. Oh, lovely shot. What a hit that is. And the ball has gone past what it is. That's the boundary, it looks like. And yes, it is. Good. Yes. Good. Down, second down. Yata dusro. Raw, Sushagar. Sadashiv, thank you. Someone is. So on strike is. So just a kind request, any. Why in the meantime, a lofted shot from Nanu Kamat. The ball will sail many miles in the air, and that will go for a colossal sixer. Absolutely humongous. 17 runs. Akshay, सीधे साथ lovely shot that will go all the way, it looks like, but there's a fielder down the throat, right in the abdomen, and what a fantastic catch that is. सर सगळ्यांक थँक्यू वेरी मच म्हणटा हो आयज टोर्नामेंट घडोवन हाडलो आमच्या वास्को म्युनिसिपालिटी सगळ्या गोंयच्या म्युनिसिपालिटी हाडून आमी एका जाग्याचेर खेळयले आनी हो आमचो फर्स्ट टायम एक हें आसलेलो आनी तो खंय तरी सक्सेस जालो आनी ही जी आतां आमी सक्सेस म्हणटा म्युनिसिपालिटीन आतां ही 3 वर्सां जाली तितून सगळ्यान
चड मोठो हात हा म्हणजे आमचो पालकमंत्री सर मोविन सराचो डेव्हलपमेंट आसूं नाजाल्यार खंयचेय फंड आमचे हाडपाचे उरले जाल्यार पेन्शनाची कोणाची 15 वर्सां उरलेली ती सगळी नाल्यार HPCLचे आमचे फंड जे सगळे 3 वर्सांनी जी आमी कामां केल्या ती 25 वर्सांनी खंय तरी म्युन्सिपालिटीन जावंक ना आनी हे खरें दामोदराचो देव दामोदराचो आमकां आशिर्वाद आनी अशेंच सर तुमी आमच्या फाटीर रावा आयज सर सगळें आपल्याचें काम सोडून आयज तांकां आपयलो 9:30 पूण खंय तरी पावसा खातीर डिले जालो तरी पासून सराक आमी मागीर मातशें रावन म्हटलें तुमी या आनी सरान एकाच उतरान म्हटलें आपूण येता म्हणून तेंची मिटींग आसा तरी पासून तो आमच्या रावलो सर तुमचे हांव धन्यवाद म्हणटा तुमी आमच्या फाटीर अशेंच रावत जाल्यार आमची म्युन्सिपालिटी आनीक उदरगत करतली आनी ही आयज जे आमी घडयला हे पयले फावटी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ म्युन्सिपालिटी अशेंच तुमचो आशिर्वाद आमी एवरी इयर आमी हो टोर्नामेंट घडोवन हाडटले इतलें सांगता. First of all, I want to congratulate the Marmagaon Municipal Council for organizing this inter-municipalities tournament. This is for the first time in the history that Wasco is organizing this particular program. So hearty congratulations to Girish, who is the chairperson, all the councillors and the vice chairperson as well as the chief officer for participating and partaking in this event. Sports is very much necessary for us to build our personalities. As you have seen, India is proving to be a real superpower in every way. Recently, we have proved ourselves when terrorists attacked us in Pahalgam. We showed what a country we are. We did not get a chance to showcase before that under Modi ji's leadership. Shri Narendra Modi rose to the occasion. But more important than that, while you develop every infrastructure, important is human resources to be developed. You may think this is a simple match, best match, inter-municipality match jata ashe dista. But na, when you organize such a match, organizational skills come to the fore, your playing talent comes to the fore, others watch you play, kon bora player aha, then they try to be like that. And automatically your personality gets developed. So it is not something just for sake of organizing. They are contributing to in the great task of nation building Jami Mutta. Good personalities being developed. I saw a little bit of cricket between two teams and I was very happy that they are trying to play it professionally. आणि आमच्या देशान cricket म्हणल्यार they call it a religion. आणि when cricket is so much loved by our countrymen, we Goans also love it. So hearty congratulations once again to the Marmagaon Municipal Council, and they have done very well in terms of development. Also, they are surging forward. Today, Wasco is changing under, I think, Daji, who is the MLA, and Girish, who is the chairperson of the municipality, Siddhi Vinayak, who is the chief officer, Damu Naik, who is the thing, and all these councillors. From my council, the most vociferous is Vinod Kinlekar, Urf Pandey, and similarly all others are there who are doing really a wonderful job. It's not one man doing it. I also have along with me the chairperson Damu Naik, who I worked with together in SPD also at one point of time. He is also a good leader. Similarly, you have people from all other councils. It's a very happy situation to see. Rain little bit played spoil sport, but they did not spoil the sporting spirit. It is good that today only they are playing the game. ना ते फाटी वयल्यार जायना. हांव तांकां म्हणजे उनुनीत खरें व्हडली परबी दिता की आमचे वास्कोन कितें ना कितें न्यू जायत आसा आनी तेणी करून दाखयलें आनी हो बरो क्रिकेट टुर्नामेंट जालो आनी हांव समजता वर्सां वर्स हेच भाशेन हो जाल्यार पुरो. Sir, since you spoke about Operation Sindoor, boycott products from Turkey, Azerbaijan, being a touristic state, how do you look at this situation as a minister? See, first of all, वायट टायम येता तेन्ना तुका कळटा कोण आपलो दुस्मन आनी कोण भितरल्यान आपली मारता आनी कोण खरें अर्थान आपलो दोस्त. टर्की आमी इतले बिझनेस करताले, अझरबैजान, बाकू म्हूण आहा, मोस्ट टुरिजम थिंगा वयर सरले आमच्या इंडियन्सां लागून. टर्की, इस्तांबूल हे सगळे वयर सरले आमचे इतले लोक थिंगा व्हडल्या प्रमाणान टुरिस्ट वयताले. आतां जेन्ना ते बाकीचे कोणें सपोर्ट करूना कित्याक इनोसेंट लोकां मारले न्ही आमचे अनथॉट ऑफ सच वायलन्स. इनोसेंट पर्सन, आय टेक अ गन एंड जस्ट शूट यू, इज इट प्रॉपर? हे भाशेन आतंकवादांनी आपले खरें कितें हेतू आहा तो दाखयलो, म्हणजे आमचे भारतीय नागरीक आसा तांकां मारून उडोवपाचो. आनी तेन्ना आख्खो संवसार, होल वर्ल्ड स्टूड बाय अस. आनी असली स्थितीन
हे तांकां ड्रोन फारी करता म्हणजे सप्लाय करता इक्विपमेंट सप्लाय करता अझरबैजान तेंचे वदान रावता कितें दाखयता तांकां मनशांची काळजी ना फक्त आमचे भारतीय लोक आहा तांकां मारपाचे सो वी हॅव टू बॉयकॉट ऑल द कंपनीज वी हॅव टू बॉयकॉट गोईंग टू दॅट कंट्री and not send tourists there. It is the right thing to do, and government of India and everybody, every Indian citizen, I hope will take heed to that. थिंगा आमी वचपाचेच न्हू आनी टुरिजमांत खूब दुसरे आख्खे जगाक खूब जागे आहा तुमकां आमचे देशानू श्री नरेंद्र मोदीन सांगलें तशें कितल्यो स्टेट्स आहा कितले सुंदर जागे आहा आमी थिंगाच पावना पूण आमी विदेश वयता सो आमी थिंगा पयलीं पावपा जाय एक्सप्लोर इंडिया दॅट इज माय मेसेज and boycott Turkey and Azerbaijan. Yes, sir. Thank you.